Okay, so sekarang kita pergi dulu pada first factor, okay, which is factor concentration. Okay, so kalau ikut factor ni, factor yang paling senang lah untuk kita discusskan berkaitan dengan equilibrium system. Okay, so kita tengok dulu Okay, so kalau ikut kat sini dia bagi tahu when the reactant or product are added or removed from a chemical system, its concentration in the equilibrium mixture may be change. Okay, so maksudnya kalau kita ada tambah ataupun kita remove reactant concentration, reactant ataupun produk, concentration equilibrium mixture dia pun akan berubah. So consider kita ada reactant and reversible reaction, lepas tu dia ada produk, so kita ada satu reactant dan satu produk. Okay, so kita tengok case-case dia. So kita akan ada 4 case. Case yang pertama, kalau reactant is added, kita tambahkan. Okay, so kamu kena imagine dia macam seesaw lah. Kita nak bagi seimbangkan antara reactant dengan produk. Belah ni reactant, belah ni kita produk. Okay, so seimbang kamu kena bayangkan macam seesaw. So case yang pertama, reactant is added, ditambahkan. So bila reactant ditambah, okay, so automatic reactant dia akan bertambah lah. Okay, so bila reaktan dia bertambah, dia makin berat lah kan. Okay, so bila dia makin berat, macam mana kamu punya seesaw, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan sengit. Belah reaktan tu maksudnya dia akan jadi berat. Lepas tu belah produk dia akan jadi ringan. Okay, so macam mana kita nak bagi dia seimbangkan balik? Nak seimbangkan balik maksudnya reaktan dengan produk dia sama seimbang lah, duduk sama tinggi. Okay, so kalau macam ni maksudnya kita akan shift equilibrium tu, dia akan bergerak ke mana? Dia akan shift ke kanan. Okay, so bila akan shift ke kanan, maksudnya dia akan form produk. Okay, bergerak ke kanan je, forward reaction, maksudnya dia akan hasilkan produk. Okay, so untuk yang ni explanation dia macam mana kita nak cakap. Okay, so point by point. So kita akan ada 3 point untuk kamu explain untuk kamu punya equilibrium system. Okay, so when the reactant is added to the system, the concentration of reactant will increase. Bertambah kan? Okay, so bila bertambah, maksudnya reaktan berat. So, apa dia akan jadi untuk seimbangkan balik? Dia akan bergerak ke kanan. So, the equilibrium will re-establish to apa? Okay, so bila kamu punya disturbance dia, kita increasekan concentration of reactant, correction dia sebaliknya lah. Maksudnya kamu kena buat apa untuk re-establishkan dia punya equilibrium balik? Maksudnya equilibrium will establish to reduce. Tadi bertambah, so reduce the amount of reactant. Okay, equilibrium dia akan buat apa? Dia akan reducekan balik disturbance yang kita bagi tadi. So, thus equilibrium position will shift to the right. Okay, so dia bergerak ke kanan. So bila dia bergerak ke kanan, maksudnya reaktan tu automatik dia akan berkurang lah sebab kita hasilkan produk. So yang bertambah tu adalah produk. So maksudnya daripada last kali tu, lepas equilibrium position achieve, maksudnya concentration reaktan dia dah kurangkan balik, tapi concentration of produk dia makin bertambah. Okay, ni hasil selepas kita re-establish the equilibrium. Okay, case yang kedua pula kita tengok. Reactant is removed. Okay, so kalau kita removekan reactant, kita buangkan reactant. Okay, so maksudnya concentration of reactant akan berkurang. So dia berat ke dia ringan? Dia jadi ringan macam ni lah. Bila kita removekan reactant, so reactant tu dah jadi makin sedikit. Okay, produk yang banyak. Sebab kita dah buangkan reactant. So kalau macam ni, macam mana kita nak seimbangkan balik? So bila kita seimbangkan balik, maksudnya dia kena bergerak sebelah kiri lah. Okay. So kamu boleh imagine macam ni dah okey dah. Maksudnya reactant tu bila kita buang, so concentration dia reactant akan berkurang. So dia ringan. Okay, ringan dia duduk atas, produk duduk bawah lah. Okay, so when the reactant is removed from the system, the concentration of reactant berkuranglah, decrease. Okay, berkurang. So, the equilibrium will re-establish to, so kalau disturbance dia adalah decrease, correction dia kena reverse lah. The equilibrium will re-establish to increase.
tambahkan balik the amount of reactant. So macam mana kita nak tambahkan reactant tu balik? Okay, so the equilibrium position will shift to the left. Okay, so dia akan bergerak sebelah kiri. Okay, produk akan pergi sebelah reactant. Maksudnya produk akan tukar kepada reactant. So selepas equilibrium achieve, maksudnya produk dah makin kurang and reactant makin bertambah sebab dia bergerak sebelah kiri. So bergerak sebelah kiri tu maksudnya produk akan tukar jadi reactant. Okay, case yang ketiga. Sama konsep jugalah, macam ni jugalah kamu kena imagine. Product is added. Maksudnya kita tambahkan produk. So bila kita tambahkan produk, daripada seimbang macam ni kita tambahkan produk. Produk kita tambahkan. So bila kita produk tambahkan, kamu bayangkan seesaw dia belah produk makin berat lah. Sebab kita tambah. Okay. So belah reactant dia jadi ringan. So belah produk makin berat, macam mana nak seimbangkan balik, dia akan bergerak sebelah kiri. Okay. So maksudnya explanation sama juga, kamu bagi tahu dia punya disturbance. When the product is added to the system, the concentration of product increase, bertambah. Okay, so correction dia kamu akan buat apa? The equilibrium will re-establish to reduce. Okay, the amount of product. So macam mana kan kita nak reducekan the amount of product tu? Maksudnya kita nak reducekan dia, kita akan shift sebelah kiri. Okay, so the equilibrium position will shift to the left. So bila bergerak sebelah kiri, maksudnya produk tu dah ditukarkan kepada reactant. So at the end, produk tu akan berkurang. Okay, reactant pula akan bertambah. Hasil dia punya net equilibrium position. Okay, case yang keempat pula. Product is removed. Kita buangkan produk. So bila kita buangkan produk, so seesaw dia jadi ringan ke jadi berat belah produk? Jadi ringan dah duduk kat atas produk sebab kita dah buang. Okay. So bila kita buang, nak seimbangkan balik macam mana? Nak bagi sama berat. So maksudnya reactant ni akan shift sebelah kanan. Okay. So yang pertama bagi tahu disturbance dulu. Okay. When the product is removed from the system, kita buangkan daripada sistem, the concentration of product will reduce, berkurang. Okay, so correction dia kita nak buat apa? Kita kena re-establish to increase the amount of product. So macam mana kita nak increasekan the amount of product? Okay, equilibrium position dia akan shift ke kanan. Thus the equilibrium position will shift to the right. Okay, so bila dia shift to the right, produk akan bertambah, reactant akan berkurang. Okay, so macam ni. Sama je kes mana-mana, kes 1, kes 2, kes 3, kes 4. Kamu kena imagine dia pergi, imagine guna seesaw je lah. Okay, so kalau dia berat, kita akan shift sebelah kanan. Okay, bila buat explanation, kena bagi tahu disturbance dulu, lepas correction. And last kali adalah equilibrium position.